Hello, welcome back to my channel. I'll Naga. Moi ajibi naga manu logote aru share koribole mon hoikena ahi ase. Moi aji kobola taka itu hole to. Itia Nagaland te multiple tax section. Itu bishi hao nimite. Itia businessman aru public manakan. Itu indefinite bank hoikena eta impose kore laga. Mogan itu dikhi pai ase. Aru mogan itia 3 din 4 din china inaga ban hoigine aha tamte naga manu ki problem face hoise itu kan mogan sob itu dikhibo pare ase aru itu laga ban itu ki nimite itu kuri ase hole itia Nagaland te freedom fighter ase koine group alag olaina nijor laga khushite itu tax collect kurina khalaga aru itu nimite he itu indefinite bank shutter down itu impose kore laga ase ekdom itu burden bokhibola na pari gine itu ekdom manibola na pari gine itu impose kore laga ekta ase mogan itia naga manakan ki step lobo lagi ase aru mogan inakai jaise hole mogan laga future to ekdom nathaka ho jabo aru bi mogan itu laga fight na kurile mogan laga next generation ahakan aru itu parbi bishi bia hogine naga manok laga life naga manok laga identity itu sob harai jabo itia naga manokan aru ki step aru bi lobo lagi ase aru mogan itia demand kore laga government to fulfill kuribo pare mana nai magan itu bi sabo lagi ase itia business manakan industries and commerce itu kan takan 5 points itu takan itu demand kore ase government itu to demand itu takan hossa parbi dibo na nai itia moi student eta dekhai dibo government kan itu reply dia laga takan judi inaka likhi kine ase holebi dibola na pare hosole to takan kwa laga nishina arubi na pare hosole to naga mano arubi biaye ho jabo itu laga ekta dikhi ase itia mokan Nagaland te satamte rules and regulation to ki ase mokan itu na jane hoise society alag hobi nijor laga society laga resolution rules and regulation banai holebi itu laga follow na kore laga bishi jaga te dikhi pai ase mokan itu mani bole na parile itu na korele bala ase kuri digine mani bole na parile mokan itu pap dangor ase naga factional leaders khan logote aru mo ko bole mon thaki ase apuni kami sob itu jani thakibo moi to ekdom make sure inala mano itu bi na hoy holebi moi bacha tamte inaga huini kine aise bura khon logote boila naga manu ekta kurigine ahatamte mon digine naga nimite sacrifice kurigine enemy khan logote 10 man khan logote fight kurina ahatamte naga manu aru public manu kinaga thakise aru national workers kan takan kinaga kurina aise aru naga army khan kinaga kurina aise itu kan apuni kan moi parabi apuni kan sob jani thakibo aru inaga kurigine thakatamte public manukan aru national workers khan laga majote relation kina thakise unity kina ka thakise apuni kan tu sob jani thakibo holebi itia younger generations khan laga aita kan itu khan laga ko na jani na thakibo idura moi itu laga olop itu younger generations khan nimite moi itu kobola manase oila mon digine naga manote fight kurigine ahatamte takan inaga demand tax takan itu force kurigine lo laga itu na hunie holebi nijor laga bosti tehe nijor laga manhe collect kurigine takan kiman lagi ase itu kan sob takan collect kurine jaigene national workers khan laga hate dia laga
magan itu kan sob dikhibo parise kumba manu to khushi bara bi free will donation itu kan bi pa laga itu bi makan hunibo parise aru poila to itu army laga maintenance laga aru ration laga itu kan thake ina hoina alag alag sob bi separate hoigine alag hoigine thake laga makan itu bi sob dikhibo parise hole bi aji kali laga situation te makan ki dikhibo pare ase eko separate alag itu bi na hoine hole bi khali tax di main itu he thaki gine jalaga itu bi dikhi ase poila laga to hole to eta household laga aro eta membership nishina inaka kuri gine eta limit hoy gine taka laga mukan itu bi dikhibo parise hole bi itia laga situation te naga mano ebar itu thik sabi takan tax collect kora laga itu takan collect kori gine takan ki kuri ase naga mano sob dikhi ase awani kan itu tax kori logine core building banai ase gari luxury car ki notun olawo itu kan sob kini gine takan luxuriously takan itu yete thaki gine ase eta national worker thaki gine inega iman dun hobo pare moi itu kan ekdom asorit lage awani kan itu manu logote extortion kori gine tax logine awani kan inaga banawo parile be apuni laga generation apuni laga bacha itu kan laga satamte ekdom andra dikhi ase aro apuni laga bacha morom kore ase gine apuni laga bacha laga future eku na sai nagi apuni laga bacha to hole apuni laga future ase mai inaga babi ase mujibra dia factional leaders kan apuni kan itia kam kurina thaka laga di jalti chhari bola ase aro naga mano faction alag thaka manakan sob ahine ittate naga mano kote suru korise naga mano laga rights to kote thaki ase aro india mano naga mano laga rights itu law to kote thaki ase aro world to naga mano laga rights recording sing korea to ki laga group ase itu sai gine makan itia ahine ekta koribo lagi ase makan ekta kore pichite makan ekta tax phao bara public mano hobi business mano hobi khushi bara dibo pare laga ekta ase ekta kurise hole to awni kami mon aram hobo aro naga mano public mano kami aram hobo logina apuni kan ki demand kore itu dibo pare laga aro itu bara bi bishi dibo pare laga unity thaki chole naga dikhi ase hole bi itia laga mukan kile public mano business mano kan itu mukan itu mili bola na para use itu to apuni kami sob jani ase group alag taka unity na taka itu nimite aro multiple itu taka pare itu mani bola na pare gine inaga indefinite bank inaga laga dia laga makan itu sob dikhi ase itu ran naga factional leaders kan amani kan itu ebar tik bagi sai aro naga mano publics mano kan kon laga group ke tax itu dibo lagi ase makan itu be ebar sabi pola naga mano ekta kuri gine ahatamte ki laga group ke digina aise ebar retrospect kuri dibina naga mano to ekta NSC laga tehe itu tax kan digina aise naga mano laga mandate to tate hi thaki na aise ide NSCN alag group olagina thaka itu kan laga eku mandate thaka moi itu dikhibo para nai naga mano itia hosa kobole time ho jase magan itia hosa kobo naga mano laga tax itu poila
bosti mano hobi palbit mano hobi leaders kan hobi sot bi manjur hogine itu NSC kan ke tax dia laga makan itu dikhi ase holebi aji laga situation de satam de hosa kan ke na digine du bahar de jalaga itu kan ge digine ahi ase aru itia moi kobola mon taka eta itia FGN aru NSC kan ki kuri thaki ase utibina apuni kan laga rights to ase apuni lakhan laga kaukos to yon ores India laga hates holebi mure nishina kali sasye logine apuni la budi kan sob paralyze hogine thaki ase holebi itia itu ke nurture koriba lagi ase naga mano sas lotak to mukan itu nurture kori shabale sai thaki jole mukan itu uthibo pare laga eta ase ki nimite naga mano uthibole na pare ase leaders khan nimite itu uthibole na pare ase leaders khan laga majote unity nai honesty nai ekjun jun laga backbite mari gine thaka nimite tribalism thaka nimite jealousy hatred thaka nimite ite NSC aro FGN laga uthi bole na parado tate he bandi gine thaki ase aro leadership nimite he inaga uthi bole na pare gine taka laga mokan itu dikhi pai ase naga mano bishi mano bi itu jani ase NSC FGN itu naga mano laga mandate ase hoine holebi uthiana eko kona mure nishina thaka kinaga itu hosa ase janibo paribo eta sikta thakine moi hosa ase koi thakilibi eko ola ola na paribo holebi action jabina apuni ki koribo lagi ase koribina aru jodi apuni leader korigina koribole na para hose bole kura manukan ke chance dibina moi itu ekdom honestly moi itu koi ase apuni kan na para hose bole apuni kan ki post thaka kan hosabra naga manu nimite fight kore ase nai moi ite confuse hoi jaise ini nam thi dangor itu kamai gine buhi gina thaka laga itu he dikhi ase eko action dikhia nai aro apun kha laga government te ekdom corruption thaka laga mokan itu bi dikhi ase inaga thaka tak to kitibi na hobo mokan itu example itu laga koi thake manakan eta forward logine apun laga khiti de rakhi gine jai gine prathana kori thakile bi isot ahine na kore laga magan itu example itu bi dikhiche itu nishna ase prathana kori thakile bi bible puri thakile bi apuni action na chatak to apun la kam to kiti bi success na hobo itu pra ite naga FGN NSC leaders kan apuni kan laga capacity apun kan laga ki post itu bukhia laga nam itu logine apuni kan kam shuru koribina aru man safa koribina equality thakibina inaga thakise hole to kile na utibo holebi mon safa na thaka partiality thaka groupism thaka ism tribalism thaka itu tak to naga mano kitibe utibole itu na paribo holebi dukan na thaka hose bole naga mano ji holebi makan kite kote jabole ase mokan laga destination itu ji holebi punchibo hobine moi itu eta koi ase aru moi itia itu ekta evangelist aru pastor namba kona hogine tai itu multiple text laga ta kotha ko laga olop itu dekhai dibo viewers kan awani kan itu sabi hogine moi itu jonai ase
আমি কিন্তু আপুনি কাম পৰা টেক্স কালেক্টৰ কৰিব NSN আই হবি K1 K2 হবি কে লাগে ফিক্স হবি আমি কিন্তু থাকা পৰা দিবলৈ নহয় কাম দি কিনে দিব আইয়া ভিতৰ মানুহ কান কেলে ইমান টেক্স মাগি হবে খান কে গল কাম দি কিনে দিব দে আপুনি তো খুশি পৰা ল'ব লৈ যায় কিনে পালি কিনে মাইকী বাচ্চাকে খেলাব টাইস খৰ উঠাব কাৰি কিনিব মাটি কেনে থাকিবে একদিন আপুনি চাচ একদিন আপুনি কান্দিব